In Lawag City, where modern engines drown out the sounds of the past, one rhythm struggled to be heard: the soft, fading flip-flop of the kalesa. Once the pride of Ilocano streets, a symbol of elegance, culture, and tradition, the kalesa now stands at the edge of extinction. This is a story not just of a carriage and a horse, but of identity, livelihood, and a heritage fighting to survive in a rapidly changing world. For generations, Kalesa carried families, goods, and memories across Lawag streets. It wasn't simply transportation, it was a marker of Filipino craftsmanship, community, and pride. But as technology advanced and habit changed, the Kalesa's once vibrant presence began to fade. Today, fewer kalesas roam the city, the number of kutseros is shrinking, most aging and many are struggling. Tourists ride for nostalgia, but the daily reality is different. Rising costs, fewer passengers, and a culture slowly being forgotten. Yet, behind every kalesa is a person that keeps tradition alive. A kotsero whose days revolve around the road, the horse, and the hope that their heritage still matters. Pagkamalang tayo dapat ni Edison Kalamaan kasa Secretary of the Kalesa Association Silawan. Bale, manatawan tayo nga kalkalesa. 47 years. Di kinabeg nga pa nagkalkalesa yung lolokit. Anamit iti tirason no apay nga nagkalesa ka. Ato tikwa na walong kasi manipot pinagbasbasa kami kata self-supporting student. Saka may sapay ket numabaling ket jacket ti tumawat ti kwarta ka di parents ko para ipakita na kayak ti tumakdari ti buot na saka. Totoo sempo ket ay ayatem bang ti panagkalesa ko. Well, sobra. Isang sakripisyo ti agkalesa kas lang part-time lang ti balong kasi inrapin ko pinagbasa from high school ko pa rin. Bale, dakkel po ba nga tulong dito panagkalkalesa talong? Well, isutita kapag adal kanya kan nagijay duwang kakapsat. Kasanon met ti normal nga aldaw ti panagkalkalesa yun? Every day from 1 o'clock to 5 ngamidi before COVID agad sumalo kasi mga 2 o'clock ang inga na ti alas 9 trabino. Bale, ti may isang aldaw pagkat manomet no ka ti paspasahero yung mga hangat ay papadat di kwa na balong at damit tay kapiksa, damit tay nakapsot kasla ko manuki June hanggang November ket medyo nakapapos lang ti kwa na ngayon hamet na tay kwa 400 to 500 di kwa na within 5 hours. Bale, yung manaymet no ka di nga man alayo inaldaw po para ti pang gasto yung ti inaldaw po. Manaymet kasi teko na ako nga pang part time pang supusop lang kati kita at basang wakin di chatting ko basa ti kadakkalan nga na naka-challenge sakit iti adakti college and baro iti agboard aki jay Bagyo. Kasi jakmut-amut pangalak ay awamit pangalak ti pagboard ko nuhan nga dito sabo ti kalesa no para kanya kakit kasla ti kalesa ti Lawag sobrang nakaimportante kasi iso ti panagkaruma ti Lawag. Pag-arap mo ka di ket ma-appreciate pala di yung hoping di kalesa po. Haanmet nga
kanayon nga panbalong kasi at damit di kita uping di kita agtutubot at buwas patang mabalingket katawan dapat iti ipan kalesa. Dapat iti time ng kaslang awantiag pas pasahero kanayon ba dito. Hamot nga detay panbalong adala tamat detay talagang mabilbilang mat nga pakunay. Tapos no kumimpintas mat ti kwati kalesa ti lawag agad tay kontak na at bumaro ko mga talaga ti ano ken baba ni titulong ti gobyerno ken iti ni Apo Mayor so ti ilaw dawat nila Anamit iti panagkitam nga kailangan nyo nga tulong nakasapulan nyo tapnohan nga mapukaw iti kultura ti kalesa dito. Isong ibag kami kada kita nabababa kada kita bubing ko kanya aming i-kweda met ti akwa ti kalesa tapos hanga mapukaw ti pagkay kultura ti kalesa ti lawa. Tay ko na akong DJ inkarida nga mangited dati tapno mapreserba nga talaga ti kultura ti kalesa ti lawa. Siyempre kumintas met ti palupan gitu may ilog Hindi dito, hindi lang amin thank you dito. Okay. Kaayos yung nang sumbat ka dito. In every turn of its wooden wheels lies a place of our history, a reminder of who we are and who we can still choose to be. The Colossus story isn't over, not yet. The question is, will we let this tradition disappear, or will we keep its footsteps alive for the next generation? Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy